Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Nama saya Ahmad Hazim dan saya seorang pelajar filem di Malaysia. So hari ini saya nak react kepada video the making of a Namewee film which is Babi. So this is the controversial film. Saya actually ada buat reaction kepada trailer dengan OST MV untuk Happy Family, which is the Babi punya OST punya music video. First of all, saya nak cakap sikit saya betul-betul terkejut respons yang saya dapat daripada viewers. Sebab saya betul-betul terkejut, saya tak expect semua ni tau. So saya cuma nak cakap terima kasih lah kepada orang yang tonton video saya sebelum ni, dan orang yang like dan especially orang yang komen. Saya baca setiap komen yang korang post. Saya akan selalu macam sort by the comment dan lepas tu saya letak newest first, so saya boleh dapat baca semua benda yang baru-baru yang korang post lah. So siapa yang belum tengok saya punya reaction kepada trailer dengan music video untuk filem Babi ni, saya recommend tengok tu dululah, sebab saya ada cakap pasal banyak benda regarding Namewee, regarding filem ni dan regarding kenapa filem ni ban. So macam saya kata, saya betul-betul gembira lah dengan respons yang saya dapat daripada video tu, dan saya betul-betul happy sebab ramai yang berfikir seperti saya. Sebab benda-benda yang saya kata dalam video tu ialah benda-benda yang saya betul-betul percaya dalam hati saya, benda-benda yang saya dibesarkan untuk percaya. So saya happy lah ramai yang terima perspektif saya untuk filem Babi ni, filem Namewee dan lain-lain yang saya mention dalam video tu. Saya bersyukur yang ibu bapa saya telah membesarkan saya untuk berfikir macam tu, berfikir daripada aspek lain-lain dan don't be so narrow-minded and selfish. Dan selain daripada tu, universiti saya yang saya tengah belajar kat sekarang pun ajar saya benda-benda tersebut untuk jadi lebih kritikal, lebih objektif dengan apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa media tunjuk. Kita kena lebih kritikal dan tak boleh berfikiran cetek sangat lah. Saya risau yang ramai akan fikir yang saya racist terhadap kaum saya sendiri. Saya tak tahu kenapa diorang fikir macam tu, tapi adalah apa yang saya cuba promote sebenarnya ialah semangat bersatu padu dan semangat kesamarataan dekat Malaysia ni. I want everybody to have equal rights, everybody to be happy, everybody to just live in a country that is harmonious for all without conflict. Okay, that's my ideology. I don't know if we can reach there yet, but I have hopes that Malaysia will someday reach that. So the reason saya fikir yang ramai akan fikir saya racist terhadap kaum saya sendiri, saya tak nak cakap sekarang. Mungkin dalam video in the future, maybe I'll talk about that. But sekarang saya cuma nak tengok video behind the scenes untuk film Babi. Saya actually dah tengok dah video ni, tapi adalah sekumpulan orang yang dalam komen tu nak saya react kepada video tu. Tak ramai, tapi saya sendiri pun nak buat juga sebab saya nak share macam perspektif saya dalam video behind the scenes tu. Bila saya tengok tu first time, saya betul-betul rasa excited, betul-betul happy lah, sebab as a film student pun saya sukalah tengok apa tu behind the scenes, especially local punya, sebab kita dapat tengok benda-benda yang familiar kat kita, dia punya weather, dia punya condition lah, everything. So reaction ni bukanlah macam first time saya terkejut semua benda lah, tapi lebih kepada saya bagi pendapat saya untuk video tu. Last but not least, saya baca komen, saya baca semua komen dan ramai yang kata film ni actually bukan kena ban, tapi Namewee memang tak apply pun dekat Malaysia untuk ditayangkan kat Malaysia. Sebab dia faham yang filem ni eventually akan diharamkan dan kena ban pun, which is basically the same root of the problem as getting banned. Basically he already knows that the government won't be happy with him showing this. He already assumed it and basically it came to life. Dalam news, dalam artikel, nampaknya ada yang cuba arrest him for this film. Basically it's the same thing as what he predicted. It's gonna get banned anyways. So whether it got banned or whether he didn't even apply for it to end Malaysia is basically for the same reason. It's basically the government trying to censor this kind of topics. Okay, sorry saya cakap banyak sangat. Video ni pun dah cukup lama dah. Okay, sekarang saya start lah. Okay, and jom. Drone shot. Oh, dia tunjuk trailer. Oh, saya tak perasan masa saya first time tengok. Saya tak perasan tu trailer. So actually saya dah tengok lah trailer dia kan. Saya like sebelum reaction tu. Oh, okay. Sorry. But it's okay. Babi 这部电影它的故事是来自一个学校，它其实就是一个暴动事件，它是一个学校园的暴力暴动事件，然后再加上一些网络上的一些新闻事件，我把它拼凑在一起，所以我们说是真人真事改编的一个故事这样子。
他这个故事里面是道出了很多马来西亚的一些学校的问题、社会问题、教育体制的问题，还有种族歧视的问题在里面。From that true story that he's trying to adapt, he can grab a lot of things to like convey a certain issue in Malaysia. So it's great that he actually like adapted this story. Story ni pun dah macam very interesting nak cakap pasal lah. Tapi the fact that he is using it to mention all those racial discrimination, apa lagi dia cakap tadi? Social problems, education system and racial discrimination. Yeah. So basically bila dia plan nak buat cerita ni, dia bukan nak plan pasal riot dekat sekolah lepas tu ada orang mati. Dia bukan fikir pasal tu je, dia fikir pasal semua isu ni, and the fact that itu tujuan dia buat filem ni, itu yang bagus. 我是来自马来西亚南部的嘛，那边其实种族歧视 Dia 问 datang dari 题是 Muar, 很严 tak 重 salah 的。 saya. 我们各种种族人是在一间学校里面读书的，然后所以可能外国的人是很难理解的，就是大家宗教是不一样，种族不一样，讲的语言不一样，可是被逼要在一个学校里面上课，那这就是马来西亚。那在这种情况之下呢，就会很多冲突，就很多误解，尤其那个时候的资讯不足的情况下，会更容易造成人跟人的误会。那其实这个事情真实的事件是一个校园的暴动，然后是因为种族，就是马来人、华人、印度人。其实长期以来，他们都有一些不合，有党派、帮派的问题。So even if diorang tak gaduh macam ni kan, even though maybe some schools are not as radical as this, the tension is not as high as this, but there is a certain amount of tension dekat sekolah-sekolah kat Malaysia ni. Either from cikgu cuba berat sebelah kepada certain kaum ke, ataupun antara murid-murid yang contoh tak nak hang out dengan a certain kaum sebab orang tak comfortable ke. Ada juga tension macam tu, mungkin tak seteruk ni. Sebab ada juga yang komen yang Malaysia tak adalah seteruk ni. Tapi this is one of the big conflicts that happen. Okay, Malaysia is not as bad as this, but the main point of this story, I believe, is to highlight that certain issue, no matter how small, so Malaysia can progress towards a better environment. So that's why I feel like this story is actually very meaningful, especially in Malaysia. 以其他的名义跟理由来把这人开除掉。Kalau kita tengok, kita kaji semua orang dekat sini, jom tengok ada tak yang siapa-siapa yang tak buat kerja yang orang sepatutnya, atau semua memang buat. Okay, jom tengok. Wah, actually everybody is actually doing a quite decent job. Macam ni, yang cikgu yang pakai baju hijau kat situ pun, even though dia punya role kecil je, tapi dia betul-betul get into that character, which is good. See? Sebab dalam filming, mungkin ada juga actors yang cuba underestimate diorang punya role. Diorang rasa macam role diorang tak besar sangat. So, diorang buat aja lah macam sambil lewa. Tapi tu akan jadi masalah kalau ada yang viewers yang betul-betul perspektif untuk tengok semua benda as benda tu real ke tak. So, yang tu jadi masalah lah. So, the fact that semua orang dalam scene tu is doing their very best is actually very acknowledgeable. 我想要让大家看到这真相的同时，也可以领悟到说，其实和谐。跟互相了解这件事情，在一个多元种族的国家是很重要的。哇！担任这个校长职位，那么这位校长呢，就是 set design sometimes is not really paid attention to because small details matter. Dan semua benda dekat scene, semua benda kat depan kamera is actually planned by the production crew beforehand, months ago. In the script, diorang dah tulis lah. So, every little details yang diorang letak dekat sini is very, very nice. Like the environment for me is really replicates the mood of the film. Tulisan-tulisan ni pun ada juga orang yang di-assign untuk, tolong, can you set design this place to make it look like there is a lot of conteng? So I like the fact that the words that they actually write here is actually things that are meaningful and things that are very real in Malaysia, because there are obviously people who would write this kind of things, in toilets, public toilets, in schools, draw stupid drawings and talking bad about each other. So that's really great. 那么学校发生这个命案，为了不要让 corruption 闹出去那么就找了他的好。 Oh, that's kind of cool. This is one Malaysia though, like Melayu, India dan China, but something is not right here, with the characters. Sorry, I'm looking at the camera that they're using. I think it's a red camera, but honestly I'm not sure. Those are
cameras are very expensive, but obviously for big production like this, they need cameras like this. Dekat sekolah filem saya, kita cuma guna APS-C cameras, mirrorless cameras ataupun full frame Sony cameras je. I hope I can make a film using this kind of cameras in the future. What a dream. Saya buat siasatan untuk sebab ada kacau-kacau dalam sekolah. This guy, the Malay guy here is actually the rapper also for the soundtrack Happy Family. He's doing two things at once. Nice. Okay, this one maybe in Malaysia film production crew only, but usually a lot of people from film productions, they can do a lot of things. Diorang boleh buat benda lain-lain. Lepas tu diorang akan multitask, diorang akan buat ni, diorang akan buat tu juga, diorang akan edit film dia juga. So basically in Malaysia, so maybe because kita kekurangan kru ataupun orang dalam industri, so satu orang tu akan buat banyak benda, different things. Pergaduhan besar lah, Mr. Lee. Dia yang kawan. Oof. So dorang ada big diffuser there untuk control the light entering. Ni sebenarnya very important dekat film because sometimes matahari kan, you know lah, ada mood swing. Kadang-kadang ada matahari, kadang-kadang tak ada matahari. So dorang kena make sure lighting semua sama so tak nampak pelik. Tapi in terms of lighting dalam hari, it's still forgiven if it's not noticeable. But big film productions like this, they will always take the extra initiative to make sure all of those things are in check. But for me, sometimes we don't have the budget, we don't have the time. Kita akan tak kisahlah matahari. Kita kena tunggu je matahari keluar kalau scene tu ada matahari. Kalau tak ada matahari, kita kena edit dalam post-production in the editing room. Tapi akan nampak obvious lah ataupun nampak a little bit awkward. 困难的部分就是我们必须要去选对的人，因为这次这一个 Babi 的电影，我们是想找能符合剧本的人。当然我们在 casting 的过程中遇到很多的问题，就是我不断的跟导演吵架，到最后就是选到一些适合的人来演。To participate in this film, I think most people would have second thoughts lah because it's a controversial director, it's a controversial script. The people that actually participated in this film, I really give them respect for wanting to do this. Saya harap diorang tahulah benda yang diorang participate ni is actually very impactful. 那我们不想用一些很出名的人、很厉害的人，不要，我们想用一些路边的人呐、amateur 还是完 actors 全没 pula 有见 tu. 过的人。所以其实我们这部电影里面用的所有人 But from what I can see, 然后他们是没 the 有尝试过当主角或者配角。 yeah, from what I can 难 see, 度 the 是很 actors 高的 play 这些人他 the 没有 their 经 roles 验 really well 因为没有受过训 from the 练。 trailer and 为什么还 everything. 是要去找这些人？为什么不要找？ So I really 那 want to 除了 see 是 the 经费的 film 问题，我没有 because 看 I 到 really 景 want to see how the 之 actors 外 do. 还有另外一个 And 原因是 whether 这部戏的 Namewee 对 can 白跟内 is 容 able to 还有商业 direct 的 them. 东西有一些太大胆了，是一些色情的一些画面，甚至有一些粗话。应该说整部戏有很大量的出口， See? 甚至还有一些暴。 Scene macam tu saya paling suka lah. Contoh saya berlakon kan. Scene macam tu saya boleh suka sebab saya boleh express kemarahan saya. So, you know, macam gangster lah. Saya suka scene tu tapi actually untuk amateur, bukan semua orang boleh buat scene tu tanpa nampak awkward. Maybe the actors are memang bagus dalam acting walaupun orang amateur ataupun Namwee as a director betul-betul tahu macam mana nak convey dekat actors tu the emotions yang dia nak. Uish. Oh, 像这样的状况下呢， tak nampak sakit tapi kalau tambah sound effect tu boleh nampak sakit. 可是其实拍出来整个效果我是蛮意外的，因为他们的演技是超乎你想象的。因为可能在那个比较自由的演法， So dorang pun happy. 肆无忌惮的 Namewee pun happy dengan dorang punya the actor punya 更看到 performance. 这个演员他本身的一个背景文化在那边。所以我其实拍出来，我并没有觉得说，因为他们不是专业演员，然后扣分， Yeah. 我觉得演得不好，其实没有。 Yeah, sometimes the more raw the actor, the more new it is, their emotions are much more natural on certain environments or certain types of films. Saya rasa lah choice yang dia buat untuk dapatkan amateur actors walaupun budget constraint is actually a good thing. Like every cloud has a silver lining. That's what I think. Yeah, I remember this. 我的角色呢，就是 Sorry, banyak sangat pause lah. Saya cuma nak cakap dekat set,
kadang-kadang it's very pressuring. Ada ramai orang tengah tunggu kita. So ada pressure lah, ada tension dekat set tau selalu untuk filming set. So it's very important to have a good energy, good mood around the set. So from that, kita boleh enjoy filming dan also kita boleh dapat results yang lagi bagus. Keeping a good mood on set is very important. Especially for actors, sebab kerja actors ni rely on their emotions. So kalau diorang punya emotion macam serabai, diorang mungkin tak boleh perform, especially amateur actors. So kita kena have a good environment always on set. 我是这样子的角色，最大的挑战就是吸烟。Oh, 阿兄这个角色 dedication. 身为花人老大，他是一个会吸烟的人，而我本身呢，就不是一个吸烟的人。当我们在讨论剧本的时候，导演就问我一句：“哎，阿兄，你会吸烟吗？”我就跟他说：“不会，其实我不会吸烟。”他就说。 This kind of things like especially smoking in the film world, orang yang tak smoke, lepas tu tiba-tiba kena suruh smoke, saya selalu terfikir, apakah akan jadi kat diorang lepas filming? Adakah diorang akan jadi addicted kepada smoking ataupun diorang boleh control? So that really makes me wonder lah, because cigarettes have nicotine which causes addiction. I wonder lah the risk of, asking non-smokers to smoke in filming. 这表情当时就很惊讶，就很搞笑，就说：“他说，哇，你样子看起来不像不会吸烟呢。” 你对不起人的脸，哇，真的是非常搞笑。 Hassan ni sebenarnya dia seorang yang dia ada karisma sendiri. Sebenarnya dia bukanlah budak Melayu yang suka cari gaduh. Dia seorang yang macam if someone beat you, dia akan fight balik untuk menang. Muka dia yang dia convey tadi macam betul-betul gangster tu. Sebagai orang Seems baru natural, dalam industri very ni, natural. Mungkin dia memang gangster ke, tak adalah. Tak tahulah. Terima kasih kepada production. Tapi he seems like a nice guy. Saya See, bekerjasama dalam filem ini. he jokes around Saya tak sabar during the untuk filming tengok set. filem ini sendiri di rumah bersama-sama anda. To talk about Muthu, how I portrayed a school gangster, a young kid. I wasn't a very bright Crying, student back in my school crying. days, so I have involved this kind of issues and matters. So he has Namewee experience. gave Dia me ada experience. a lesson, so I can apply over here. Muthu character is not as what do you call that? Not to say violence, not so aggressive. He's in between actually. He can be aggressive, he can be calm, at the same time. Characters dalam film is very boring kalau diorang macam two-dimensional. Diorang ni macam tak ada karakteristik orang sebenar dalam dunia. To have a character, I believe they need to have complexity. Kita tak boleh create character yang sentiasa happy. Dia ni happy je, character dia happy je. That one will be boring. Every character needs to have like depth to it, to make a story interesting. They need to have the things that they want to achieve, the things that they need to achieve. They need to have weaknesses. They need to have strengths. So you need to have a complexity in character. So character dorang akan jadi lebih interesting. It's not easy to balance both actually. For example, like Asyong, one of the character. So Asyong is really langsy, he can really portray everything, he can just go aggressive like that. Like Hassan, he's very hot-tempered in this movie, so he can really that. But I can't do both. I have to be calm, at the same time I have to be aggressive. So it's quite hard actually. Yeah. Okay. Wah, this is a nice shot. So for you people out there yang tengah baru nak start film ataupun baru nak start fotografi, sometimes kita tak payah pun nak ada subjek tu dekat tengah-tengah. Sometimes kita boleh letak subjek tu macam kat tepi sikit and then fill the other spaces with something aesthetic or something meaningful is better, and it will still look amazing like this. There's this something called rule of thirds where you would separate the frame into three, kind of like that. Bukan three je, sebenarnya jadi 9 boxes, tapi basically for this one, separate into three and then put the subject or the things that you want focus on at the lines, the separation lines. For this one is at the left line. So you can see it here. Kita tak payah pun letak dekat tengah. Kita boleh letak kat tepi ke dekat atas. Sometimes you need to have an eye for that to think of this kind of shots. It takes a while lah, because masa awal-awal pun saya pun selalu letak dekat tengah je, sebab saya ingatkan saya tak tahu kenapa mentality saya kena selalu letak subjek saya kat tengah. Tapi tak perlu buat macam tu pun. Boleh letak kat tepi. So, saya punya karakter, saya ada satu abang. Nama dia adalah Muthu. Dia always protect me.
This character is actually, Kalau saya buat apa-apa I mean, pun, the dia ada actor tanya, for dia this ada character datang, seems dia like he's a ada- very kalau good dia buat actor. apa-apa pun, dia orang bagi tahu dekat saya. Saya macam sekretari dia, tapi dia abang saya. Movie ni Conveying ada the value, ada moral emotions, value. it's not as Untuk easy as kita you think. untuk upcoming movie ini.2012年我就开始在帮助黄明志去监督他的电影的一些语言的部分。这次芭比的部分的话，我是监督在那个哇大米文跟一哇些你小小部分的国语。那这正式的部分是由我们的 co-producer AD 大哥在处理。由于因为我们这部戏里面的演员是来自很多不同种族，那我们就需要更多会不同语言的副导演来 support 来帮忙。Bahasa dalam film is actually more important than some people would think. Maksud saya, contoh dialog kan. Contoh orang Malaysia cuba tulis dialog bahasa English, lepas tu dimainkan oleh maybe a Malaysian actor. Sometimes dialog tu tak kena sebab bahasa tu macam tak natural bila dicuba sebut. Obviously kat Malaysia sometimes our English, I'm not saying it's not as good, but some phrases is not natural to convey in Malaysia. Macam tak pernah dengar lah orang kata macam ni dekat Malaysia. So sometimes we need to write dialogue yang paling natural. Mungkin grammar dia tak perfect ke, ataupun ada macam pelat Cina ke pelat Melayu ke, it's okay because as long as it sounds natural. Apa yang kita cuba dapatkan ni is natural, something real in front of the camera. Sebab kalau benda tu awkward, orang dah tahu dah, orang akan macam cringe. Tak sedap. Bila kita cuba tulis dialog tu, kita kena fikir pasal karakter tu, dia asal dari mana, dia orang apa, kaum apa. Those kind of things is very important. So it's good that there is a supervisor untuk tengok dialog-dialog ataupun cuba conveykan message kepada orang-orang kaum lain lah. 这是我第一次参与这个电影的制作团队，然后蛮挑战我，就是去打架，然后还有就是演就是骂架的东西。 Macam tu lah. Same thing. In film, sometimes our goal, okay, one of the goal, it's not the main goal. One of the goal is to just avoid awkwardness. So macam dia kata, fighting scene susah untuk dia sebab dia suka untuk bagi a natural response during that fighting. Being natural is very important. Trying to avoid 这 awkwardness. 些角色都很，如果真打的话又不可以，因为你会弄伤别人。但是如果你假打的话，就会看起来那个画面真的是 Also, you wanna 漏洞在 avoid 那边 get 本身 hurting 自己 people. 真人也没有这样去打架，所以其实是一个蛮好玩的一件事。 This part, nampak kan tadi dia macam tumpahkan dekat baju kan. So dekat set selalunya akan ada more than one baju obviously, especially for scenes like this, because mungkin diorang akan take more than one take. Diorang akan take it a few times because sometimes maybe the first few times is not that good. Other than that, to reduce cost, I think the thing that they were spilling, tak tahu mihun ke apa, mungkin diorang letak air je untuk reduce macam atau kekotoran ke, sebab diorang kena clean up the set again, So diorang mungkin letak air je, lepas tu a few noodles untuk nampak macam real, tapi mungkin it's not as real as you think lah. So it's just air and noodles probably. That's why I think because tengok air dia pun tak adalah 有一个漏洞 sukat 在那 sangat. 一边。 Dia tengok sikit. 本身自己真人也没有这样去打架，所以 Nampak macam ya 蛮好玩的。 Kalau semua penonton filem ni akan membenci watak Cikgu Nasir ni, sebab watak Cikgu Nasir ni memang sangat jahat lah, sangat keji lah. Saya nak ingatkan pada semua penonton, saya hanya wanna say termakan, something. saya hanya menjiwai watak ini, saya buat kerja saya. So jangan membenci saya, jangan kecam saya lepas ni. Okay guys, don't hate Cikgu Nasir in real life. Okay, actually thanks to you guys, right, because I got such an overwhelming response. Actually the actor, pelakon untuk Cikgu Nasir tu actually like followed me on Instagram, and also like we talked a little bit, message on Instagram. So I think it's because of the video I did before, that's why I got noticed. So I think that's just like really cool to see the actors like I'm talking to the actor. So if you're watching this, Mr. Hyrule, thank you for being so kind and like talking to me for a little bit. I think it's an honor that you watch my video. Okay, now that's put out of the way.